Hello guys, so for today's video, in this video guys, isi-share ko sa inyo kung paano i-withdraw yung Venice token nyo to GCash or Peso. Step by step natin yan isi-share sa video na ito. So hindi na natin to tagalin pa, so let's get started. First of all guys, congrats sa mga nakakuha ng Venice token or yung VVV token na listed na sa mga exchanges, especially sa Gate.io. I don't know kailan nila ililist sa mga other exchanges, but nakita ko dito sa Gate.io na listed na sila. And as of now, yung price nito is nasa mga $10. If nahuli na kayo sa pag-sale nito, i-sale nyo na yan bago pa bumaba to ng bumaba. Kasi mostly sa mga airdrop, mostly dyan is bababa based on my experience. Nag-list sila kahapon, January 28, around 12. Ngayon, yung presyo niya is nag-down o nag-dump na siya. Of course, bago nyo ma-withdraw or ma-exchange yan to peso, need nyo ng Gate.io account. Register kayo below, meron tayong link dyan. Make sure dyan lang kayo magre-register dahil maraming mga fake or phishing link. After dyan guys is create account, verified na kayo, i-transfer nyo na yung airdrop or VVV token nyo. So paano? MetaMask nyo yan need. So claim nyo lang, make sure meron kayong MetaMask, then make sure naka-base yan. Claim nyo lang, matatransfer yan dito sa MetaMask nyo. Punta lang kayo dito sa Venice, connect wallet nyo lang or claim nyo, matatransfer yan dito sa MetaMask nyo yung balance nyo. So, nandito yan guys. If wala pa kayong VVV token dito, i-import nyo muna. So, make sure naka-base network yan or base mainnet. Import token. So, custom token guys. Copy nyo lang yung contract address ni VV. So, listed naman siya sa CoinGate ko. So, copy nyo lang yung contract address. To. Then, paste nyo dito sa MetaMask nyo. So, import token. So, next nyo lang. Then, import. So, meron na yung Venice token. After nyan guys, pwede nyo na yan i-claim or supposedly nandun na yon sa MetaMask nyo. Ngayon, itatransfer nyo siya sa Gate.io. So, punta lang kayo dito sa spot. Then, VVV. On-chain. Then, copy nyo lang tong address na ito. Make sure meron kayong transaction fee. Yung need nyo na transaction fee dito guys no is Ethereum. Then, send nyo lang yan. Paste nyo. Double check nyo guys if tama ba yung address. So, 0x58958. So, tama naman. Then, max nyo lang. So, in my case, wala tayong laman. So, continue na lang and then proceed. So, need nyo ng ETH dito. So, as you can see that network fee ETH. After nyan, wait nyo lang mga 10 to 20 minutes mag-reflect dito sa Gate.io nyo. Ngayon, pwede nyo yan i-withdraw. Paano? Punta kayo dito sa spot. So, ang gagawin natin dito is i-convert natin yung VVV token natin to USDT. Dahil yun lang yung pwede nyong gawin para ma-withdraw yan to peso. So, click sale, market, then max nyo lang kung ilan yung available nyo na VVV token, then sale. Supposedly, meron na kayong USDT nyan dito sa spot nyo. Then, lastly, para ma-transfer natin sa GCash or bank or any accounts natin, punta lang tayo dito sa P2P. So, dito sa P2P, ang gagawin nyo lang is choose GCash kung saan nyo gusto ma-receive yung money. Then, kung ilan yung USDT na i-sale nyo. Make sure sale niyan guys. Then, 50 or ilan man yan. Then, of course, check nyo yung sellers if good ba yung standing niya. So, ang bibase nyo dito guys is marami na ba siyang na-exchange or na-sale or transaction. Then, ito naman is kung ilan yung rate niya
na successful. So, dito, lahat ng successful transaction niya is 100%. Ibig sabihin, good naman tong seller na ito. So, pwede nyo siya i-sale. Then, lagay nyo lang dito. Then, choose payment method and etc. Make sure na add nyo na yung details nyo sa mga accounts nyo. Ganun na siya kadali, matatransfer na agad sa mga GCash or accounts nyo. So, yun lang guys. So, I hope you learned something in this video. And if this video nakatulong sa inyo, please consider like, share, comment kayo sa baba. Any question, suggestion, correction, i-comment nyo lang sa baba. And don't forget to click subscribe and notification bell para palagi kayong updated sa upcoming videos natin guys. So, ayun. Peace.